ও তো আসেনি, পার্পল শাড়িটা দেয়নি। একটা সাদা তলা লাগিয়ে নিলে একদম পারফেক্ট হয়ে যেত। সাউথ ইন্ডিয়ান কেমন আছে শাড়িটা? এটা ভালো, ভালো চাই। শাড়িটা অসাধারণ, তাই না? জুয়েলারিটা নিয়ে শাড়িটা দারুণ দেখতে। বললাম আমার সবাই না করেছে, আমি নিয়েছি। ঠিক আছে, আরেক পিস আছে তো নিয়ে নিতে পারো। আবার পড়লে একদিন পরে দিবি, একই জিনিস দুজনে কি হবে। ওয়েলকাম এভরিওয়ান, শিবন্তিনীর আরো একটা ফেসবুক লাইভে সবাইকে ওয়েলকাম। সবাইকে বলবো একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আর আজকেই হবে পুজোর মানে আগে শিবন্তিনীর লাস্ট লাইভ, তো সবাইকে বলবো একটু লাইভে থাকো। কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করার আছে, পুজো পারপাস কিছু বলবো। হ্যাঁ, তো সবাইকে বলবো একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আর সবাইকে শুভ মহালয়া, শুভ মহালয়া সবাইকে। সবাই মহালয়া শুনেছো আজকে? তো একটু সবাই জয়েন করো, একটু গল্প করি, তারপরে কিছু কালেকশন দেখাবো। একদম চিটচ্যাট একটা লাইভ হবে, তার সাথে সাথে কিছু শাড়ি দেখাবো। তোমাদের যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে কিছু সেগুলোও দেখাবো। আর যেগুলো শর্টলিস্ট করেছি আজকে দেখানোর জন্য সেগুলো তো থাকবেই। তো তার আগে একটু সবাইকে বলবো একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আর একটু কমেন্টে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আজকে দুজনে একসাথে লাইভে এসেছি। 9804083166 আমার বুকিং নাম্বার। বলে দেবো দিদি, কথা বলে চিন্তা নেই। কি চলো আজকে দুজনে একসাথে লাইভে অনেক দিন পর, তো একটু সবাইকে বলবো তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আর একটু কমেন্টে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। যারা জয়েন করছো কোনো কমেন্ট আসছে না, একটু জাস্ট কমেন্টে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। সবাই একটু কমেন্ট করো। সবাইকে শুভ মহালয়া আমাদের তরফ থেকে। পুজো একদম চলে এসছে, কালকে থেকে রয়েছে প্রথমা। সবাই পুজো খুব ভালো করে কাটিও। আর আজকেও চলে এসছি অনেক কালেকশন নিয়ে। ম্যাম রিজনেবল প্রাইসে পার্টি ওয়্যার দেখাবেন 4-5K এর মধ্যে। একদম তোমরা কি দুই বোন? হ্যাঁ রিমিদি, আমরা দুই বোন। সবাই একটু জয়েন করো। আর আজকে পুজোর আগে আমাদের এটা শেষ লাইভ বলবো না, একদম পুজোর আগে। খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ তমসা ম্যাম, থ্যাঙ্কস আ লট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর বাকিরা বলো কার কি প্ল্যান আজকে মহালয়ার সকালটা কিভাবে সবাই কাটালে। সাথে কিন্তু মানে ইভিনিং আর একটা দুপুরের মধ্যেই আমরা চলে এসেছি একটা লাইভ সেশন নিয়ে। অনেক অপশন থাকবে। যারা দিওয়ালির জন্য বুক করতে চাইছো তারা বুক করতে পারো, বিকজ আজকের প্রোডাক্ট আমরা আজকে শিপিং করে দেবো। বাট সেটা পুজোয় পাবে কিনা সেটা খুব মুশকিল। বাট একদম আমাদের 100% ট্রাই থাকবে যাতে তোমরা পেয়ে যাও। স্কাইটার দাম কত? আমারটা স্কাই কালার নয়, না এটা কিন্তু একটা টিল ব্লু কালার। এটা মেবি अवेलेबल নেই এই মোমেন্টে। এটা দুজনেই পার্সোনাল শাড়ি পরেছি, অনেক দিন পর পার্সোনাল শাড়ি পরেছি। দেখতেই পাচ্ছ ব্লাউজ ম্যাচিং করে, কারণ আর না হলে নিজের শাড়িগুলো পরাই হয় না। তো তার আগে বাট এই কালার যারা চাইছো এই কালারে মঙ্গলগিরি কিন্তু अवेलेबल রয়েছে, দুজন পাবে। অনেক অপশন আছে, খুব সুন্দর লাগছে। দুজনকে কি দেখাবে আজকে? প্রচুর কালেকশন থাকবে, তার সাথে আমার শাড়িটা কেমন লাগছে বলো। আজকে আমার শাড়িটা বুক করলে পেয়ে যাবে। আমি এমন একটা শাড়ি পরে এসেছি যাতে অ্যাটলিস্ট দুজনকে দিতে পারি। আমার শাড়িটা রয়েছে একটা পিওর টিস্যু, তার উপরে সিলভার গোল্ডেনের কাজ। ये वाला साड़ी जो टॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है नयनतारा, उन्होंने पहना था। आप लोगों ने ही बोला, हमने बाद में इसको देखा। टॉलीवुड कर्ट तमिल, दैट्स वाई। শুভ মহালয়া রিমাদি। সবাই একটু কমেন্ট করো, জয়েন করো, লিংক শেয়ার। শুধু এক দুজনেরই কমেন্ট পাচ্ছি, বাকি আর কারোর কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না। একটু সবাই কমেন্ট করো। 16তে চলছে, হাতেও তো খামছি। একটু ওইটা দাঁড়িয়ে হয় সেরকম হলে। একটু সবাই কমেন্ট করো। কমেন্ট, হ্যাঁ নয়নতারা পড়েছিল, ইয়েস ওটা সেম টু সেম ওরকমই নয়নতারার মতোই। আই থিঙ্ক আম্বানির ওয়েডিং এই পড়েছিল নয়নতারা। তো এটা প্রিমিয়াম, পুরো প্রিমিয়াম টিস্যুতে রয়েছে। ওটা আজকে দুজন পাবে। নিজেকে নয়নতারা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে আরেকজন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। টিস্যুটার প্রাইস বলবে। সবাই আগে একটু জয়েন করো। আর একটু প্লিজ কমেন্টে বলো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। কমেন্ট প্রচুর কম আসছে, একটু কমেন্ট করলে আমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ রিমাদি, থ্যাংকস আ লট। তো একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। সবাই বলো মহালয়া কেমন কাটালে।
দারুণ লাগছে বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ অলকা ম্যাম। হলদিতে পরার জন্য কিছু শাড়ি দেখিও না, দেখাবো রিনি দিয়ে, হলদিতে পরার জন্য শাড়ি দেখাবো। ওয়াইন খড্ডি বেনারসি হবে, ইয়েস ওয়াইন খড্ডি বেনারসি হবে ম্যাম, ওয়াইন খড্ডি বেনারসি হবে। একটু সবাই কমেন্টে একটু মানে কথা বলো। আজকে দেখো লাইভ তো এভরিডে আমরা লাইভ করি, শাড়ি সেল করছি, তোমরা আসছো, তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট বলছো, সব ঠিক আছে, বাট আজকে তো একটু স্পেশাল লাইভ বিকজ আজকে মহালয়া, পুজোর শুরু, দেবী পক্ষের সূচনা। তো ওইখানেই আছে, গিফটটা খুলে দেখা, ওটা তো এখন এসে ডেলিভার হয়নি। ওটা আমার ফোনে করিনি, ছবিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি আছে এখানেই তো রয়েছে, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, চাপ কি আছে। প্লিজ একটু দেখাবেন ওয়াইন খড্ডি, একদম দেখো ম্যাম, প্লিজ বলতে হবে না। একটা কথা বলে দিই একটুখানি শুরুতেই, हेलो मनीषा मैम, हेलो उपासना दी। मोटामोटी सबका प्री बुकिंग ऑलरेडी हमने शिप कर दिया है, 2-3 जन का बाकी है, वो भी अपकमिंग 2 डेज के अंदर शिपिंग हो जाएगा। अभी प्री बुकिंग का बात थोड़ा समझना होगा सबको। हम लोग 30 डेज 25 डेज बोलते हैं, लेकिन वेदर, किसी इंसान का तबीयत, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। खास करके वेदर हमारा अभी करंट, अभी कोलकाता का जो वेदर है, वेडिंग बोलची, वो मेरे दिमाग के थोड़े बाहर है, क्योंकि पूजा के टाइम में इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस साल बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, कुछ भी कपड़ा सूख नहीं रहा है हमारा। ऑलमोस्ट 5 या 6 बार थान का कलर डाई हो चुका है, अलग अलग कलर आ रहा है, तो इसके लिए टाइम लग रहा है। लेकिन डोंट वरी, पूजा से पहले सबका शिपिंग करके हम लोग लाइव बंद करेंगे, उसके बाद पूजा के बाद फिर से होंगे लाइव। তোমার শাড়িটার দাম, আমার শাড়িটা বলে দিচ্ছি। आप जो फिरोजी कलर वेयर किया है, ওই তো ওখানে রেখেছি আমি ট্যাগটা, দেখ। आपने जो फिरोजी कलर वेयर किया है वो है नहीं मैम, उसका जो साड़ी है वो अवेलेबल नहीं है, वो बहुत दिन पहले का साड़ी है, उसका कलर ऑप्शन है। लेकिन ये वाला एक ही पीस आया था, बहुत दिन मैंने स्टोर पे रखा, उसके बाद मैंने सोचा नहीं ये मेरे लिए है। এই শাড়িটা খুব সুন্দর, ये आप लोगों को मिल जाएगा, एक पीस लेके आओगे इसका। ये मेरा ये मेरा पीस है, ये मैंने लिया है और मैंने ब्लाउज भी बना लिया इस साड़ी का। देखिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्लाउज बनाना, अगर आपको मेरा जैसा कटिंग अच्छा लगे, ऐसे बस दे दो, ऐसे। मेरा साड़ी तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने पहना है वो मेरा है, आप लोगों के लिए सेम पीस है, 2 जन को मिलेगा। प्राइस थोड़ा बता दो इसका, 9950 विथ सिल्क मार्क। ম্যাম আমি স্যাটারডে বুক করেছি, একটু বলুন। ম্যাম আমি সবার ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি, ঠিক আছে, বাট এক্সাক্ট ডেট বলাটা পসিবল না, বাট আপনারা ট্র্যাকিং আমরা পেয়ে গেলে আমরা প্রোভাইড করে দেবো। আশা করছি আপনারা সবাই পুজোর আগে পেয়ে যাবে, মানে কলকাতা লোকেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকেশন, মানে যাদের যেভাবে আমাদের ফাস্ট ডেলিভারি করা পসিবল আমরা সবটাই করেছি, আশা করছি আপনারা পেয়ে যাবেন। তোমার জুয়েলারির প্রাইস, এটা নট ফর সেল। ব্লুটা কি শাড়ি পরেছো, ওটা তাসার ক্রেপ। इसका मैम इस फैब्रिक का कलर ऑप्शन है, इस फैब्रिक का आपका 2-3 डिफरेंट डिजाइन भी है, अगर आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे। हेलो मैम वेलकम। तो जो साड़ी मैंने पहनी है वो रहेगा ये, इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। ये साड़ी पहनने के बाद इसका लुक आता है। ডিয়ার এটা পুজোর নেবো পাবো তো? ঐশ্বরিয়া ম্যাম কোন শাড়িটা বলছেন বলুন? এই শাড়িটা যদি আমি সাজেস্ট করব, আজকে যদি পেমেন্ট করেন আমরা আজকে শিপিং করে দেব, বাট যদি কোনো ডাউট থাকে, কারণ এখন কিন্তু আমার নিজের, আমি কিছু বলি, ই কমার্স সাইট থেকে অর্ডার করেছি 25 সেপ্টেম্বর, আমি এখনো ডেলিভারি পাইনি। তো মানে এগুলো হাবের জন্য তো আমি কমপ্লেন করে করে পাগল হয়ে গেছি লিটারালি, তো কোনো লাভ হয়নি। তো আমি বলবো যদি আপনাদের মানে লোকেশনে সুইগি জোম্যাটো বলছি কি, সুইগি উবার র্যাপিডো পোর্টার এইসব অপশনস গুলো অ্যাভেল করা যায়, আমি একদম সাজেস্ট করবো অ্যাভেল করে প্রোডাক্টটা নিয়ে নিন। স্টোর পিক আপ করতে চাইলে স্টোর পিক আপ করে নিন, বাট আমরা আমাদের এন্ড থেকে কিন্তু ট্রাই করে নেবো। হ্যালো ঝুমা ম্যাম, তুমি এত সুন্দরী কি করে রাস্তা বলো? থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রাবণী ম্যাম। ওয়াও তোমার শাড়িটা কি শাড়ি সমর্পিতা? আমি টিস্যু পরে রয়েছি, আমি একটা টিস্যু পরেছি, এটারই পিস সিলভার টিস্যু, সিলভার এন্ড গোল্ড, এটা একদম ইউনিক, এটা এখনো অব্দি কারো কাছে পাবে না। कलर ऑप्शन शो कर दो प्लीज, उसके साड़ी का कलर ऑप्शन दिखा दो जो भी है, वही साड़ी का कलर ऑप्शन जो भी है दिखा दो। हेलो प्रोतिमा मैम, जो साड़ी मैंने अभी देखिए इसका फॉल पिको भी नहीं हुआ, ब्लाउज बन के आया, मैं पहन के चली आई लिटरली। दिस इज द पल्लू। दीप्ति के बोले है नो मैम, दिस इज नॉट फॉर सेल, ये मेरा पर्सनल है एंड दिस इज द साड़ी, वेरी वेरी प्रिटी, आप खुद पहन सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है।
ड्रेपिंग बहुत इजी है, हम लोग हर दिन साड़ी पहनते हैं एवरीडे खुद ब खुद, तो ये सब एकदम, और ऐसे ब्लाउज इस कलर का ही आपको ब्लाउज मिल जाएगा, अपनी तरीके से आप बना सकते हो। मेरा साड़ी का प्राइस रहेगा 9950। তোমার শপ কোথায়? আমার স্টোর লোকেশন সোদপুর। সুচিত্রা ম্যাম, সরি গোল্ডেন আছে, কিসকা গোল্ডেন ম্যাম बताइए थोड़ा। পুজোর কয়টা ড্রেস হলো আমার? কিনবো না করে এতই কিনে ফেলেছি, এখন ডাউট যে কবে কোনটা পরবো। বেসিক্যালি সব এসেনশিয়াল প্রোডাক্টস কিনেছি, কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি জামা কাপড় কিনিনি। শাড়ি যেটা কিনতেই হবে, একটা কুকুর ঢুকে গেছে ভেতরে। थैंक यू वर्षा मैम, কালার অপশন শো কর দো, দিখা রে গোল্ডেন হবে, কোনটার গোল্ডেন ম্যাম বলুন? গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারাম আছে ম্যাম, একদম গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারাম আছে। আমি আগের দিন লাইভেই দেখিয়েছি, আপনাকে বলবো একটু পিঙ্ক করবেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ম্যাম आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द पिंक टिश्यू कांजीवरम आफ्टर पूजा, प्लीज इन्फॉर्म मी। इट्स एकदम मैम, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी। তোমার শাড়িটা, আমার শাড়িটার গোল্ডেন কালার নেই ম্যাম, আমার শাড়িটা এইটা একটাই কালার, একটাই পিসের, কোনো কালার অপশন নেই। বাট আপনি যদি গোল্ডেন টিস্যু চান সেটা আমার কাছে অনেক अवेलेबल আছে। सुचित्रा मैम, अच्छा जो साड़ी उसने पहनी है उसका जो कलर ऑप्शन है वो आपको हम दिखा देते हैं। दिखा। আচ্ছা সুচিত্রা ম্যামের কমেন্ট করে দিয়েছিস তো। আচ্ছা যেটা আমি পরে রয়েছি সেটা তো अवेलेबल নেই, বাট কালার অপশন अवेलेबल রয়েছে সেম ফ্যাব্রিকে, সেটা দেখিয়ে দেবো। এর আগে কি গিফট গুলো দেখাবি? হ্যাঁ আগে একটু গিফটস গুলো দেখিয়ে দিই, দে তো দীপ্তি। তুই তো তোর ফোন থেকে দেখ। না আমার ফোনে দে, ওই ফোনে। আচ্ছা দেখাও, দেখো প্লিজ, কি দেখবে? সুচিত্রা দি কি বললেন বলুন। সমর্পিতা তোমার ব্লাউজের ফ্রন্ট ডিজাইনটা কিরকম? না কিছু হয়েছে ফ্রন্ট ডিজাইনটা এরকমই, আমি এরকমই দিয়েছে। ও কাটিংটা একটু স্ক্যালপ করে দিয়েছে। আমি যেটা পরে রয়েছি তাসার ক্রেপ, আমারটার প্রাইসটা আমার মনে নেই। व्हाइट साड़ी का पीपी पूर्णिमा मैम, व्हाइट साड़ी का प्राइस 9950। अच्छा दुर्गा पूजा में हम लोगों का ईशमंतनी का हर वक्त पिछले बार भी हुआ था, एक कंटेस्ट होता है, ठीक है, শারদ সুন্দরী। তো সেখানে তোমরা যারাই আমাদের শাড়ি পারচেস করে পিকচার আপলোড করো, তার যেরকম লাইক আসে, যার সবচেয়ে বেশি লাইক আসবে, দেন একজন সেকেন্ড হবে, একজন ফার্স্ট হবে, একজন থার্ড হবে, তিনজনকে তিনটে গিফট থাকবে, তিনজনের জন্য তিনটে গিফট থাকবে। হ্যাঁ তোমার ব্লাউজটা কি শাড়ির সাথে? ইয়েস। प्राइस ऑफ योर साड़ी रमा मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस मैं बता के बोलती हूँ। আমারটার দাম হচ্ছে 2650। এই কালারটা अवेलेबल নেই, এই কালার अवेलेबल নেই, আদার্স কালার অপশন अवेलेबल। দুর্গা ফেস বাটিক সিল্ক হবে, দুর্গা ফেস কাঁথা হবে, দেখাবো আজকে। দুর্গা ফেস কাঁথা, বাটিকও হয়ে যাবে আই থিঙ্ক, আমি দেখিয়ে দেবো, বাট দুর্গা ফেসের মধ্যে কাঁথা হবে। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो गिफ्ट्स है वो मैं बता देती हूँ। थर्ड से ओके, थर्ड जो गिफ्ट आएगा, मतलब जो पिक्चर, जो हम लोगों की शिमोंतिनी की साड़ी पहन के पिक्चर अपलोड करोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड शिमोंतिनी को टैग भी एंड मेंशन करोगे, देन उसके ऊपर आप लोगों की पिक्चर जहां पे आप शेयर कर सकते हो, जिसका जितना लाइक आएगा उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। थर्ड गिफ्ट रहेगा सेंको गोल्ड की गॉसिप कलेक्शन की से पोल्की इयररिंग, एक पोल की इयररिंग जो थर्ड होगा, ठीक है। सेकंड विनर, जो सेकंड रनर अप, सेकंड रनर अप वही तो हलो थर्ड। प्लीज शो कलर्स, ओके दिखा देंगे। सी ग्रीन के साथ क्या कलर ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट जाएगा? शो मी, दिखा देंगे मैम, दिखा देंगे, ठीक है। देखो ना আমারটার কালার আসবে না, ওরটারও কালার আসবে না, আমাদের দুজনেরটারই সিঙ্গেল কালার, ঠিক আছে। আচ্ছা যে থার্ড হবে তার জন্য যাবে সেনকো গোল্ডের গসিপ কালেকশনের থেকে একটা কুন্দন ইয়াররিং, ওকে, কুন্দন ইয়াররিং। এগুলো সব আপলোড হয়ে যাবে, পেজে সব আপলোড হয়ে যাবে, সব দেখে নিয়ে সবাই অবশ্যই কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করবে। আচ্ছা জিভার একটা সিলভার ফিঙ্গার রিং, যেটা এখনো আসেনি, জিভার একটা সিলভার ফিঙ্গার রিং, আই থিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ যে সেকেন্ড হবে, ওকে। জিভার একটা সিলভার ফিঙ্গার রিং 92.5 সিলভার, 92.5 এর সিলভারের ওপর, ওকে। ফার্স্ট बोथ ऑफ यू लुकिंग वाओ। वर्षा मैम आपकी साड़ी वो पहनी है जो आपने बुकिंग किया है, देख लेना फिर से एक बार। चलिए और नेक्स्ट जो फर्स्ट आएगा देखा वो এভাবেই। আরে ভাই সাহা, তুই দেখা
जो फर्स्ट होंगे, जिसका पिक्चर में सबसे ज्यादा लाइक होगा, जो हमारे पेज को मेंशन करेंगे, टैग करेंगे, उनके लिए जाएगा सेनको की तरफ से ये पॉला बैंगल्स। ठीक है, ये अगर आप मैरिड हो तो भी पहन सकते हो, अनमैरिड हो तो भी पहन सकते हो, क्योंकि कलर हमने ऐसा चूज किया, रेड नहीं लिया, क्योंकि ताकि आप सभी, कोई भी जीते, सभी पहन पाए। ये गोल्ड का जाएगा। ठीक है, सेनको की तरफ से हम लोग दे रहे हैं ये वाला पॉला बैंगल दे रहे हैं। देख लीजिए, ब्यूटीफुल पीस है ये। अगर आप लाइक सबसे ज्यादा आपके पिक्चर में लाइक होगा तो ये आपको मिलेगा। ये गोल्ड के है। आज के पेलाम टिश्यू कांजीवरमটা खूब सुंदर এসেছে। थैंक यू मनीषा मैम। सी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये है हमारे तीनों गिफ्ट। फर्स्ट गिफ्ट रहेगा गोल्ड के पॉला, सेकंड गिफ्ट रहेगा आपका, क्या था वो, जीवा का सिल्वर रिंग। थर्ड गिफ्ट रहेगा आपका ये पोल्की इयररिंग फ्रॉम सेनको के गॉसिप। ठीक है, टोटल 3 गिफ्ट है। ये पूजा के बाद आप लोगों के हो सकते हैं, अगर आप लोग अपना पिक्चर शेयर करो, टैग करो हमारे साथ, मेंशन करो हमारे पेज को। তোমার শাড়িটার দাম কত? তা হয়ে যাবে, প্রি বুকিং করে দেবো আজকে, অসুবিধা নেই, পেয়ে যাবে পুজোর পরে যদি যারা চাইছে। এটা আমার নিজের খুব পছন্দ হয়েছে, মানে খুব সুন্দর দেখতে। তোমাদের কেমন লাগলো একটু বলো। তোমার শাড়িটার দাম কত? আমারটা কত দাম? 9950। তোর নেকলাইনটা কোথা থেকে নিয়েছিস রে? এটা আমি কোথা থেকে নিলাম না, ইয়ে থেকে নিলাম বোধহয়। না স্প্লেন্ডারটা দোকান থেকে নিলাম না, স্প্লেন্ডার থেকে নিয়েছি একটা, ওখানে জুয়েলারি শপ আছে, বিয়ের জন্য কিছু কিনেছিলাম, সেখান থেকে নিয়েছি। পেছনের ইয়েলো শিফন বেনারসিটা দেখাবেন একদম। সেমি রসেল পেলাম আজ, দারুন দারুন। থ্যাংক ইউ সুদেশনা ম্যাম। ব্লুটার কালার, হ্যাঁ ব্লুটার কালার দেখি, ব্লুটার কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। একদম কিছু পিসেসই রয়েছে। দুটোই শোন, তাহলে কি করে হবে? আমি তাহলে আরেকটা করে দিলাম। ঠিক আছে, আর দুটো একটা, আমারটার একটা কালারই রয়েছে। আর ঠিক আছে, বাও ব্যাঙ্গেলটা দারুন। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের যে ফার্স্ট হবে তার জন্য গোল্ড ব্যাঙ্গেল রয়েছে, একটা পলা ব্যাঙ্গেল। সেকেন্ড হবে জিভার থেকে একটা 92.5 সিলভারের রয়েছে একটা ফিঙ্গার রিং। অ্যান্ড যে থার্ড হবে, আর এটার সাথে খুব ভালো লাগবে, যে থার্ড হবে আর তার জন্য থাকবে পোলকির ইয়ারিং। কি কি কালার হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটাই রয়েছে। আরে এই তো সামনেই আছে, গিয়ে টুক করে নিয়ে আসবি। হ্যাঁ, मेरा वाला साड़ी का कलर देख लीजिए, ये ना सी ग्रीन नहीं है, सी ग्रीन से थोड़ा क्रॉस टोन शेड के ऊपर है। प्राइस इज 2650। তাই তো, এটা দীপ্তি বললো বলে কিন্তু, তাই না? 2650। এগুলোর প্রাইস কত? আমারটার একটা কালারই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। 2650 ইজ দ্য প্রাইস। 26, হ্যাঁ 2650 is the price. 2650 is the price. শুভ মহালয়া সোমাদি, সবাইকে শুভ মহালয়া। পুজোর সবার, আচ্ছা পুজোর সবার খুব 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 ভালো কাটুক, এটাই বলবো। পুজোতে সবাই খুব ভালো করে এনজয় করো। জানি আমাদের একটু হলেও মনটা খারাপ পুজোতে সেভাবে, আমি তো অ্যাটলিস্ট এবার মহালয়াতে সেভাবে কারোর সেই মানে মহালয়ার যে চামটা সেটা আবার বুঝতেই পারিনি। আজ একটু ঘিচা দেখাতে পারবে? একদম মল্লিকা ম্যাম, আমি আজকে প্রিপেয়ার ছিলাম যে আমি আজকে একটু ঘিচা দেখাবো, ডেফিনেটলি দেখাবো ঘিচা, আজকে ঘিচাতা স্যার। তো একটু সবাই কমেন্ট করো। পুজো স্পেশাল লাইভ একটা, মানে একদম পুজোর আগে সীমন্তনী লাস্ট লাইভ, নট একদম লাস্ট লাইভ, পুজোর পরে আবার আসবো তোমাদের সাথে মানে গল্প করতে, কালেকশন দেখাতে, প্রচুর প্রচুর কালেকশন দেখাবো। পিছনের ইয়েলো শিফন বেনারসিটা দেখাবো। এটা কি শাড়ি মৌমিতাদি? আরে কুচকুচ করছে, আমি পড়তে পারি না এইসব, জানিস তো, এইসব হয় না। কোথায়? তো এটা নিতে গেলে তখন দেখে নিবি, আমার আবার মনটা খুচখুচ করবে কেনার জন্য। শুভ মহালয়া তপতি ম্যাম। আচ্ছা কি দেখাবো বলো? পেছনের ইয়েলো শিফনটা দেখাতে বলছো তাই তো? আচ্ছা পেছনের ইয়েলো শিফনটা আগে দেখিয়ে দিই। অম্ব্রে কে উপর হ্যাঁ, প্রাইস 8850। অম্ব্রে পিওর শিফন বেনারসি, প্রাইস 8850। আজকে কি বার? বুধবার তো, হ্যাঁ বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকবে সেই জন্য। 8850। ओके, शो द पल्लू ऑल्सो। रमा मैम विच वन? ये मेरा वाला साड़ी का या इस वाला साड़ी का? कौन सा वाला साड़ी का पल्लू बता रही है आप बताइए, मैं दिखा दूंगी। 8850 इज द शिफॉन प्राइस। ओके, एंड इसके बाद कोई बोले थे আর কি বলেছিলিস দেখানোর জন্য? এইটা আচ্ছা, ক্রাশ টিস্যুর আরো একটা নতুন ডিজাইন এসছে, রেডি হয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। একদম লাস্ট যাদের পুজো শপিং, হ্যাঁ
অমব্রে ছাড়া ইয়েলোতে নেই না সৃজিতা ম্যাম, এই মোমেন্টে নেই। অমব্রে ছাড়া ইয়েলোতে কিছু আছে দীপ্তি? না নেই, সব বেরিয়ে গেছে। প্রিবুক হয়ে যাবে, পুজোর পরে পাবে। মঙ্গলগিরি গ্রিন শাড়ির সাথে কি ব্লাউজ পরবো? মঙ্গলগিরির গ্রিন শাড়ির সাথে গ্রিন ব্লাউজটাই ভালো লাগবে ম্যাম। मंगलगिरी साड़ी एक ट्रेडिशनल साड़ी है, उसके साथ आपको मतलब उसका जो ब्लाउज है वही अच्छा लगेगा, दूसरा कुछ मतलब ना अच्छा लगेगा। और एक ये वाला ये वाला और एक कलर वो बोल रही है, वो देख सकते हैं। आपकी साड़ी का कलर शो करो ना प्लीज मैम। एक ही कलर है, मैंने दिखा दिया। ये वाला ग्रीन मंगलगिरी के ग्रीन साथ मंगलगिरी के साथ ये वाला कलर भी मैंने भी अच्छा ग्रीन लगेगा। मंगलगिरी लिया है, यही वाला अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज द बैक एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स, ठीक है। इसका प्राइस रेंज रहेगा 3150। यस योर साड़ी। ओके मैम, मेरा वाला साड़ी का एक ही कलर था मैम। दिस टाइम आई डिडंट गेट क्रीम बॉर्डर गोल्डन गट्टी बॉर्डर, रिक्वेस्ट टू गेट द आफ्टर पूजा। डिडंट गेट क्रीम विथ गोल्डन बॉर्डर गट्टी बॉर्डर। क्रीम विद गोल्डन बॉर्डर गट्टी क्रीम विथ गोल्डन मतलब व्हाइट मैम आपको दिखाया था मैंने, पिंक सोल्ड हो गया था मैम। व्हाइट ব্লাউজ নেই গো, শাড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ব্লাউজ নেই, একদমই হতে পারে না। নিজে নিলাম একটা। ওই নিয়েছে। মঙ্গলগিরির ব্লাউজ সব সময় থাকবে, সব সময় ব্লাউজ থাকবে। যেই সব হ্যাঁ, তোমার দিয়ে ফার্স্ট শাড়ি নিলাম, খুব সুন্দর হয়েছে। সমর্পিতা দিকে থ্যাংক ইউ জানিও। একদম ইন্দ্রাণী দি ডেফিনেটলি জানাবো। পুজোতে কটা শাড়ি হয়েছে তোমাদের? হয়েছে অনেকগুলোই হয়েছে, নয় নয় করে অনেকগুলোই হয়েছে। चलिए नेक्स्ट एक क्रश टिश्यू मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट एक क्रश टिश्यू मैं दिखाती हूँ। 50 साइज का है मैम। 50 साइज का रेडी टू शिप नहीं है पूनम मैम, वो आपका प्री बुक करना पड़ेगा। शो द पर्पल साड़ी हैंगिंग बिहाइंड यू। पर्पल साड़ी দেंगे ম্যাম পার্পল। ঠিক আছে, পার্পলটা তুই দেখিয়ে দিস। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি একটা প্রিমিয়াম ক্রাশ टिश्यू। प्रीमियम क्रश टिश्यू विथ हैंड वर्क। देखिए पूरा स्कैलपिंग के साथ रहेगा, गोल्डन पिंक कॉम्बिनेशन के ऊपर है, पूरा स्कैलपिंग के साथ रहेगा। देखिए ये जाएगा आपका वर्क एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए पूरा इस टाइप का काम मिलेगा। प्रीमियम टिश्यू শাড়ি দেখাও ম্যাম। প্রিমিয়াম টিস্যু সমর্পিতা দিয়ে পরে রয়েছে, প্রিন্সি দেখো, আর বাকি আদার্সও দেখাবো। প্রিমিয়াম টিস্যু আরো দেখাবো, ঠিক আছে। प्लीज गेट माई साड़ी गट्टी बॉर्डर क्रीम आफ्टर पूजा। प्रीति मैम आफ्टर पूजा पिंक करना जरूर दे देंगे। आपकी आप बैक साइड साड़ी बताओ, आप बैक साइड साड़ी बताओ। बैक साइड साड़ी तो सभी अवेलेबल है, आपको कौन सा चाहिए आप बताइए मैम। ইয়েলোর উপর কোনো শাড়ি আছে? একদম আছে ম্যাম। एक तो येलोर ऊपर तो রয়েছে একটা जॉर्जेट, प्रीमियम जॉर्जेट एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन। ये जाएगा आपका पल्ला एंड इसका ब्लाउज है, इसका मेन यूएसपी, इसका ब्लाउज का डिजाइन एकदम यूनिक है। दिस इज द बैक। ओके, ये जाएगा आपका बैक एंड ये जाएगा आपका फ्रंट का पोर्शन। दिस इज द फ्रंट पोर्शन। ओके, फ्रंट एकदम यूनिक स्टाइल से बनवाना है, मैं आपको पिक्चर दे दूंगी। दिस इज द फ्रंट एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स, ये जाएगा इसका स्लीव्स। ओके एंड द प्राइस रेंज रहेगा इसका 14,500। योर नेक पिस नॉट फॉर सेल मैम, ये गोल्ड का है। তুমি যে শাড়িটা পরে আছো ওটা ব্ল্যাক কালার আমি নিয়েছি, অসম শাড়িটা। আমারটা ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই ফ্যাব্রিকটা অসাধারণ, কিছু বলার নেই ফ্যাব্রিকটা নিয়ে। প্রাইস ইজ 14,500। ওকে, আমারটা নেই গো, খুব মুশকিলে পড়েছি, দুটো নিয়েছি, দুটোরই ব্লাউজ নেই। এটা হতে পারে না সুচিত, একটু মাপিয়ে নিও গো, একটু মেপে নাও, কারণ কারণ আমাদের এন্ড থেকে মেপে যায় কিন্তু। হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের এন্ড থেকে নিয়েছো সুচিত্রা? আমি কিন্তু নিজেই নিলাম, কারণ ব্লাউজ রয়েছে। ব্লাউজ কিন্তু সব মঙ্গলগিরিতে সব সময় থাকে, সব সময় 80 সেন্টিমিটার, 85 সেন্টিমিটার, 90 সেন্টিমিটার থাকে। 1 মিটার কোন ব্লাউজে সেরকম অ্যাজ থাকে না, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি ছাড়া, বাট সবটাতেই থাকে। তুমি তো শাড়িটার ভেতর ব্ল্যাক নিয়েছি আমি। ওকে, দ্য শো দ্য পার্পল ওয়ান। রামা ম্যাম अभी दिखाएंगे। না গো, হ্যাঁ মানে তাও তোমার মিস্টেক হতে পারে, তুমি একবার মেপে দেখো, ঠিক আছে। প্লিজ শো योर नेक पीस। इज इट अवेलेबल नेक पीस नॉट फॉर सेल मैम, ये गोल्ड का है। तू ही देखी दे। अरे प्लेन साड़ी बैक साइड, प्लेन साड़ी बैक साइड, पीछे सब प्लेन साड़ी ही है। और एक कलर मैं दिखा रही हूँ गोल्डन एंड रेड कॉम्बिनेशन पे, प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर है, प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर है, सेम डिजाइन के ऊपर। प्राइस इज 14,500। নতুন সেলিব্রিটি ইন্সপায়ার্ডটা নেটের। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি গো অঙ্কিতা দি? আমার শাড়িটা রয়েছে তাসার ক্রেপ। ओके, एनी ब्राइडल साड़ी बहुत कुछ अवेलेबल है अनीशा मैम। एंड दिस इज द वर्क, ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का वर्क, फुल लुक रहेगा। ये বলছে দুর্গাপূজা নিয়ে ওটা কালী পূজায় নিয়ে নিও, দিওয়ালিতে পড়বে। सेम वर्क रहेगा, बैक फ्रंट आपका फुल रेडी है एंड दिस इज द स्लीव्स। देखिए
গোল্ডেন রেড কম্বিনেশন के ऊपर গোল্ডেন রেড কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর 14,500 ইজ দ্য প্রাইস। কি প্রাইস আছে আমারটা 2650, বাট নেই কালার, একটা কালারই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। চলো আরো কিছু প্রিমিয়াম শাড়ি দেখিয়ে দিই টিস্যু, তারপরে দেখাবো সিকো পোচামপল্লি। সিকো পোচামপল্লি দেখাবো, প্রচুর কালার। চলো নেক্সট কিছু ক্রাশ টিস্যু দেখিয়ে সিকো পোচামপল্লিতে ঢুকবো। প্রথম যেটা দেখাচ্ছি ব্লু এর উপর ক্রাশ টিস্যু রয়েছে। আচ্ছা আমারটা কি আর অ্যাভেলেবেল আছে? একটা কিন্তু সোল্ড আছে পুরো। সি দেখো ভীষণ সুন্দর কালার, জাস্ট কালারটা দেখো। प्लीज शो द पर्पल। मैम पीछे वाला साड़ी पर्पल कलर ही मैं दिखा रही हूँ। देखिए दिस इज द वर्क, फुल दबका के वर्क में जाएगा। यू कैन सी द वर्क, दिस इज द बॉर्डर पोर्शन एंड इसका पूरा जो बॉडी का कलर जाएगा ऐसे। इसका ब्लाउज मिल जाएगा ये, दिस इज द ब्लाउज। जब बना के आप पूजा पे पहन लो, दिवाली पे पहन लो, लुक देखिए साड़ी का कितना रिच लुक आएगा। अगर आपके घर पे शादी है तो भी ले सकते हो। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है मैम 9950। दिस इज द बीपी पोर्शन एंड इसका जो नेकलाइन रहेगा ये, इसका प्राइस रहेगा 12,500। प्राइस रहेगा साड़ी का ओनली 12,500। इट्स ब्यूटिफुल। 12,500 क्रश टिश्यू एंड दिस इज द बीपी। ओके प्राइस इज 12,500। और एक पीछे था वो भी दिखा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी। दिस इज सेकेंड टाइम हम ये रिस्टॉक कर रहे हैं। ये वाला साड़ी ब्यूटिफुल साड़ी है। তোমাকে দারুণ লাগছে গো শাড়িটার কালার দেখাবে। আমার শাড়িটার ম্যাম একটাই কালার রয়েছে, হোয়াইট এন্ড সিলভার, সরি সিলভার এন্ড গোল্ড। তো একটা কালারই পাবেন। যদি টিস্যু দেখতে চান, টিস্যুতে প্রচুর অপশন আছে। अनदर ब्यूटीफुल क्रश टिश्यू, फुल दबका वर्क। दिस इज द वर्क जाएगा, ये वाला आपका वर्क देखिए। कॉलका पेजली जो भी आप बताते हो उस स्टाइल पे जाएगा। ये थोड़ा सा आपका ब्रोंजी कलर के साथ है। अभी इसका ब्लाउज दिखाऊंगी। ये तो लाइक पहली बार एक कलर दिखाया था, प्राइस भी नहीं बोल पाई एंड सोल्ड आउट हो गया। इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, दिस इज फॉर योर लटकन। ये आपका जाएगा बैक, दिस इज द बैक। ये किसी ने अपने रिसेप्शन के लिए लिया था। ব্ল্যাকটা কি গো ব্যাকে, ব্ল্যাক। এটা শিফন, এটা খাড্ডি রয়েছে, দুটোই শিফন, একটা জর্জেট খাড্ডি, একটা শিফন খাড্ডি। এন্ড দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, ওইটা দে, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট। হ্যাঁ স্পেশালটা। ওকে প্রাইস ইজ অনলি কত এটার দাম? 19,500। 19,500। 19,500, 19,500। चलिए अभी आप लोग नेट बहुत बोलते हो तो एक धमाकेदार साड़ी पूजा से पहले किसी एक के लिए हमने रेडी किया है। ब्यूटीफुल साड़ी है एकदम। अगर सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करना चाहते हो ना पूजा पे तो दिस इज परफेक्ट। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ साड़ी, কুচি করে দিয়ে, এটা মানে বোঝাতে পারবো না। ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে আমি হোয়াইট পরে রয়েছি ভালো বুঝতে পারবে। দেরিকে দে, देखती ছেড়ে दे। मैं थोड़ा इसको ना दिखा देती हूँ प्लीट करके। ब्लैक सूट टाइपेर सूट, ওগুলো ব্লাউজ আর শাড়ি সেট ম্যাম। ওটা ব্লাউজ শাড়ি সেট রয়েছে, ব্ল্যাক না ওটা গ্রিন কালার, মেবি স্ক্রিনে ব্ল্যাক লাগছে। পুরো রেডি ব্লাউজ। শাড়িটা অসাধারণ, মানে একদম সেলিব্রিটি ইন্সপায়ার্ড শাড়ি। এটা দেখে বুঝবে পিওর একদম নেটে রয়েছে। পুরো শাড়িটাতে সফট নেট, অফকোর্স সফট নেট হবে। এন্ড পুরো শাড়িটাতে কাজ রয়েছে, পুরো ব্ল্যাক ব্লাউজ হবে। পুরো শাড়িতে না এই রকম কাজ যাবে, দেখে নাও পুরো এই রকম কাজ যাবে। ফার্স্ট একটা এরকম ওয়ার্ক, दिस इज द बॉर्डर, बीच में ऐसे काम मिलेगा एंड पूरे साड़ी में वर्क जाएगा ऐसे। देखिए বিউটিফুল শাড়ি, এটা অসাধারণ। প্লিজ একটু ব্ল্যাকটা দেখাবে জালের, হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো ব্ল্যাকটা, জাল ব্ল্যাকটা দেখো এই যাচ্ছে শাড়িটা। अभी इसका ब्लाउज मैं दिखाती हूँ, फुल वर्क जाएगा। ये आपका स्लीव्स है, पूरा ऐसे स्लीव्स के ऊपर जाएगा ये। एंड फ्रंट बैक मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द बैक और फ्रंट जिसमें पूरा वर्क है।
एंड ये और एक है, दिस इज द बैक, सॉरी वो फ्रंट था, ये आपका बैक जाएगा, पूरा वर्क है। ब्लैक रेडी टू वेयर ब्लाउज देखाबे, एकदम देखाबो। हेलो देविका, सी बोलो एटार दाम 9899, ओके 9899। मेरा वाला साड़ी का प्राइस 9950। ব্ল্যাক ব্লাউজ দেখাবো, অসাধারণ। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম ম্যাম। এটা দারুণ দেখতে, একদম হ্যাঁ হ্যাঁ, দিওয়ালিতে পড়তে পারো, পুজোতে পড়তে পারো, ফর নবমী একদম মানে পারফেক্ট, খুব মিনিমাল মেকআপ এর সাথে দরকার, দারুণ শাড়ি এটা। চলো নেক্সট শাড়িতে চলে যাবো, চলে। আচ্ছা, পেছনে ব্ল্যাক জালটা অসাধারণ, থ্যাংক ইউ। ব্ল্যাকটা দেখাচ্ছি সারিন ম্যাম, ব্ল্যাকটাই দেখাচ্ছি। এরপরে আমি সিকো পোচমপল্লি দেখাবো। সবাই একটু কমেন্টে বলো আর কি কি দেখতে চাইছো। দুর্গাপুজোর সবার কি প্ল্যান, দুর্গাপুজোতে সবাই কি প্ল্যান করে রেখেছো, কোথায় কোথায় ঘুরতে যাবে? আমাদের তো অ্যাজ সাচ কোনো প্ল্যান নেই, সবাই আমরা একটু রিল্যাক্স করবো জাস্ট, আর কিছুই না। একদিন হয়তো ঘুরতে ঘুরতে বেরোবো। তোমাদের কি প্ল্যান বলো? আর অবশ্যই সীমন্তিনীর কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে কিন্তু ভুলো না, প্রচুর প্রচুর গিফট রয়েছে তোমাদের জন্য। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দেখিয়ে দিলাম, পেজেও আপলোড করব, তো সেখান থেকেও তোমরা একবার দেখে নিতে পারো, ঠিক আছে? চলো, प्योर खड्डी जॉर्जेट में दिखा रही हूँ, पूरा जाल वर्क के रहेगा, जाल वर्क के ऊपर रहेगा एंड ब्लैक के साथ रहेगा प्लम वाइन कलर, ब्लैक के साथ रहेगा प्लम वाइन कलर। दिस इज द पल्ला, ये जाएगा आपका पल्ला। प्राइस रहेगा इसका 10,450। ब्लैक जाल प्लीज, ब्लैक जाल ही দেখাচ্ছি নীলাঞ্জনা ম্যাম, ব্ল্যাক জালটাই দেখাচ্ছি। কি 10,400 বলে স্টপ করে গেলে কেন? 10,450, 10,450। দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন, ওকে 10,450। সাদা শাড়ি যেটা পরে আছে ওটা কি শাড়ি? অনিমা ম্যাম যেটা হোয়াইট কালার পরেছে ওটা সিলভার টিস্যু রয়েছে, সিলভার পিওর টিস্যু। 9950 ইজ দ্য প্রাইস, ওকে সমর্পিতার শাড়িটার। ব্ল্যাক জাল আমি দেখাচ্ছি নীলাঞ্জনা দি। ব্লাউজ পিপি উইচ ফান? দুজনেই যে ব্লাউজটা পরে রয়েছি দুটোই শাড়ির ব্লাউজ, ওকে। ব্ল্যাক ব্লাউজ দেখাবে কিছু? দেখাবো ম্যাম, দেখাবো, একদম দেখাবো, দেখে নিন। দিস ইজ দ্য ফুল লুক এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 10,450 টু দে। করে দিয়েছে, কালারও করেছে, দেখাতে বলতে পারছিস ছবিটা কাইটে। অল সারিজ আর বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, সাইডে রাখ, ওকে দেখাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সমর্পিতা দি শাড়িটার কালার অপশন আছে? না না, ওটা তো একটাই। সমর্পিতা দি শাড়িটার একটাই কালার, একটাই কালার। प्राइस रेंज रहेगा 10,450, 10,450। अच्छा, इसके बाद मैं क्या दिखाऊं बताइए? मैं थोड़ा सोची थी कुपट्टम या सीको पोचमपल्ली। थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट बहुत कम है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी लाइव में आए, क्योंकि देखिए बहुत प्लान रहता है सभी का। जो महालया होता है इस स्पेशल में सभी का थोड़ा कुछ आउटिंग वगैरह रहता है, थोड़ा अलग अलग टाइप पे आप लोग टाइम स्पेंड करते हो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लाइव आए हैं आप लोगों के साथ, थोड़ा बातचीत करके, थोड़ा कलेक्शन दिखा के हम लोग आज पूजा से पहले लाइव एंड करेंगे, देन पूजा के बाद फिर से आएंगे। लक्ष्मी पूजा से पहले फिर से अगर पॉसिबल होगा आएंगे, अदरवाइज लक्ष्मी पूजा के बाद। तो थोड़ा कमेंट चाहिए, परचेस करना है तो कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, बट लाइव में रहिए, थोड़ा हम लोग बातचीत करते अच्छा लगता है। पोचमपल्ली देखाबो, पोचमपल्ली तो देखाबो डेफिनेटলি। সিকো পোচমপল্লি আজকে তো রেডি করেছি এই জন্য দেখাবো। তো স্টার্ট করছি পোচমপল্লি দেখানো। কি হলো? কারণ আছে, आज लास्ट लाइव है। यस अनिमा मैम, पूजा से पहले आज लास्ट लाइव है, ठीक है। देन दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा कमेंट कीजिए क्या क्या प्लान है आप लोगों का, क्या क्या प्लान है आप लोगों का दुर्गा पूजा स्पेशल, ठीक है। खुले दीजिए दे। तो चलिए मैं थोड़ा सीको पोचमपल्ली दिखाती हूँ, आप लोग एकदम कलर देख के एकदम क्या बोलूं स्टंट हो जाओगे। देखिए फर्स्ट कलर, तो देख
তুই ফালতু আমার দিকে তাকাই না, আমার হয়ে গেছে ব্লাউজ মারতে দেওয়া, আমি আর দেখতে চাই। फर्स्ट कलर रहेगा ग्रे के साथ पर्पल का कॉन्ट्रास्ट। ओके, बॉडी रहेगा ग्रे के ऊपर पर्पल का कॉन्ट्रास्ट। दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्लू। सीको पोचम पल्ली, प्राइस इज 5150, 5150। ठीक है, दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा 5150, 5150। ओके, 5150, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट কালার, তোমার শাড়িটার প্রাইস সুমনা ম্যাম, আমার শাড়িটার আর একটা কালারই अवेलेबल রয়েছে। প্রাইস যাচ্ছে আমারটা 2650। एंड जो मैं दिखा रही हूँ सीको पोचमपल्ली, কালারটা দেখো बॉटल ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन। 5150। इक्कत प्रिंट प्लीज, इक्कत प्रिंट तो नहीं है मैम, ये पोचमपल्ली वीविंग के ऊपर है। हैप्पी दुर्गा पूजा তোমাদেরকে পুরো সীমন্তিনী টিমকে। থ্যাংক ইউ পামেলা দি, সবাইকে হ্যাপি দুর্গা পূজা। সবাই দুর্গা পুজোতে খুব ভালো থেকো। সবাই দুর্গাপুজো ভালো করে এনজয় করো। তোমার শাড়িটার প্রাইস কত বলে দিলাম। রেড শাড়ি দেখাবো ম্যাম, রেড শাড়ি দেখাবো, তার আগে একটু সিকো पोचमपल्ली দেখিয়ে নিই। এই সিরিজটা খুব সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে। बॉटल ग्रीन के साथ रहेगा आपका रेड का कंट्रास्ट। देखिए कितना सुंदर सा कलर है। प्राइस इज 5150। दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस इज 5150। কালারটা জাস্ট অসাধারণ, দেখো মারুন, ডার্ক মারুন কালারে পুরো রয়েছে বিপিটা, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। প্রাইস ইজ 5150। নেক্সট ইজ ব্ল্যাক ইয়েলো। হ্যাপি দুর্গা পূজা, হ্যাপি দুর্গা পূজা রুচিরা ম্যাম। ব্ল্যাক এন্ড ইয়েলো, ব্ল্যাক এন্ড ইয়েলো, ভীষণ সুন্দর কালার্স গুলো সিকো पोचमपल्लीর। ওকে ওকে, বাকি যাদের যা যা কালার রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সবাই কমেন্টে বলতে থেকো, আমি দেখিয়ে দেবো। प्राइस इज 5150, 5150। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज रहेगा आपका फुल कंट्रास्ट के ऊपर है। दिस इज द बीपी। हेलो नेहा दी, दिस इज द बीपी। प्राइस इज 5150। नेक्स्ट আছে গ্রে রেড কম্বিনেশন। নেক্সট আছে গ্রে এন্ড রেড কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর। জাস্ট দেখে নাও কালারটা, প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। এদিকে চলে না, পেছনে চলে আমি নিচ্ছি। मैं सिल्वर टिश्यू लूंगी फॉर दिवाली। डेफिनेटली अनिमा मैम आप व्हाट्सएप कर लीजिए, सिल्वर टिश्यू आपको दिवाली से पहले मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा व्हाट्सएप कर लीजिए जो भी आपको बुकिंग करना है। देखिए ग्रे रेड कॉम्बिनेशन, ग्रे रेड कॉम्बिनेशन भीषण प्रिटी। देखे ना कलरটা অসাধারণ দেখতে। एंड दिस इज द पल्ला, ये जाएगा इसका बीपी, रेड कलर की रहेगी बीपी। प्राइस रेंज रहेगा 5150, 5150। बाकी तो व्हाइट के साथ रहेगा आपका चॉकलेट, नॉट ब्लैक। दिस इज नॉट ब्लैक, दिस वन इज चॉकलेट कलर, ভীষণ প্রিটি। সিকো पोचमपल्ली যার যেটা ভালো লাগছে এই সিরিজটা থেকে গ্র্যাব করো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালার কম্বিনেশন রয়েছে। प्राइस इज 5150। दिस इज द पल्ला, ये जाएगा आपका पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा। देखिए पूरा चॉकलेटी वाइन कलर के ऊपर है, भीषण सुंदर। পার্টি ওয়্যার চলবে কি নাকি ট্র্যাডিশনাল? ট্র্যাডিশনালের মধ্যে একটু সিল্কের মধ্যে বলে ভালো। তুমি যে শাড়িটা পরে আছো সেটার নাম কি সুমনা দি? আমি যেটা পরে রয়েছি তাসার ক্রেপ, বাট একটা কালার অপশনই अवेलेबल রয়েছে আমার সিরিজটার। তোমার ব্লুটা কি শাড়ি? তাসার ক্রেপ, তাসার ক্রেপ। আমারটার একটা কালার রয়েছে, বাট যদি এটার আদার এই ফেব্রিকে অন্য কিছু অপশন দেখতে চাও আছে। ঠিক আছে, স্টিচ মানে সুতোর কাজ না, ক্রেপে আছে তো ভাই, ইয়েলো গ্রিন ক্রেপ। সিল্কের মধ্যে তাহলে তোমার কোনো অপশন আছে? দেখে নাও, चॉकलेटी वाइन कलर एंड द प्राइस इज 5150, 5150, 5150। दिस इज द पल्ला, 5150। चलो नेक्स्ट कलर, ब्यूटीफुल सा रेड कलर है, साथ आपका ऑलिव कलर जाएगा। प्राइस रहेगा सेम 5150। ये सब सीको पोचमपल्ली है।
ये रहेगा आपका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। कॉन्ट्रास्ट पे बीपी जाएगा, प्राइस रहेगा 5150 सीको पोचमपल्ली। नेक्स्ट कलर जो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों का बहुत फेवरेट कलर है, ये ब्लू के साथ ग्रीन, बहुत वाइब्रेंट लगता है इवन। प्राइस इज ओनली 5150, प्राइस इज 5150। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, इज ब्यूटिफुल एंड बॉडी कलर देख लीजिए बहुत वाइब्रेंट है, वेरी कंफर्टेबल। जो हमारा सीजन है उसमें ये सब साड़ियां आप आराम से पहन सकते हो। प्राइस रहेगा इसका ओनली 5150। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। कॉन्ट्रास्ट पे आपका ब्लाउज मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज द ब्लाउज। 5150। নেক্সট কালারটা রাখো, ভীষণ সুন্দর, ইভেন দ্য ব্লক খুব ভালো দেখতে, ভেরি স্টাইলিশ। তোমরা দেখে তোমরাই বলো, আমার তো ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। বডি কালারটার সাথে বর্ডারটা দারুণ দেখতে, একদম একটা জামুন কালারের সাথে যাচ্ছে। एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड पूरे साड़ी के बॉडी में ऐसे आपका लुक जाएगा। प्राइस रहेगा इसका ओनली 5150। 5150 is the price and this is the pallu portion of the sari and BP जाएगा ये, this is the blouse। contrast पे जाएगा आपका BP। price is only 5150। next color जाएगा green के साथ blue। वो दुटो देना, ওখানে blue येलो कलर আছে। नेक्स्ट कलर जाएगा आपका ग्रीन। मैम आपने जो क्रश टिश्यू दिखाया उसका क्या इंस्टॉलमेंट? हाँ मैम उसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अबव 6 के कोई भी प्रोडक्ट आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। सी दिस इज द बॉडी, ये आपका बॉडी जाएगा, दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा इसका बीपी पोर्शन। प्राइस रहेगा 5150। এগুলো দারুণ লাগে, ইভেন গিফটিং এর জন্য পারফেক্ট, বা নিজে পরো দারুণ কমফোর্টেবল একদম। মানে যারা পোচাপাল্লি নিতে চাও না, অনেকটা প্রাইসের জন্য সিকোর উপর ট্রাই করতে চাও, সেটা দেখতে পারো। प्राइस इज ओनली 5150। 5150। नेक्स्ट कलर व्हाइट के साथ इंक ब्लू। एक बार शो कर सकती है क्या मैम जिसका यूनिक ब्लाउज डिजाइन था? वो मैम वो गोल्डन के साथ रेड वाला ब्लाउज, वो वाला डिजाइन बता रहे हो? कौन सा वाला बताइए थोड़ा। सी এইটা দেখো, এটা ভীষণ সুন্দর, বডি কালারটা এরকম যাচ্ছে। আপার বর্ডার रहेगा ये, दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड पूरा जो पल्लू रहेगा ये जाएगा, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। इट्स ब्यूटिफुल। प्राइस इज ओनली, प्राइस रहेगा इसका ओनली 5150। 5150। এখানে দুটো ইয়েলো আছে, এখানে দুটো ইয়েলো আছে, একটু দেখিয়ে কি পিসেস আছে। নেক্সট কালার একটা পাইথানি ছিল সেম ইয়েলোতে, হলদি পারপাস। আচ্ছা আচ্ছা। सी दिस इज द पीस, ओके। ये आपका कलर जाएगा, ये ग्रीन के साथ जाएगा पिंक, ग्रीन के साथ जाएगा पिंक। उल्टो दिच्छिस, देखिए दे না, উল্টোই ভাঁজ হয়েছে, ভাঁজটাই উল্টো হয়েছে, তাই ভাবছি এরকম হওয়ার তো কথা নয়। হ্যাঁ সেটাই তো। सी दिस इज द साड़ी, ये आपका साड़ी का कलर रहेगा, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड बीपी जाएगा कॉन्ट्रास्ट पे। दिस इज द बीपी, ठीक है। प्राइस इज ओनली 5150। नेक्स्ट কালারটা দেখো, অসাধারণ। এরপরে কি দেখবে বলো? কি কেউ নেই, ब्लैक के साथ जाएगा येलो। तो मैं और कुछ नहीं दिखा रही हूँ, लाइव एंड करूंगी। ये लास्ट पीस, ये जो भी है हो गया, से खत्म हो गया ना।
ये दिखा के मैं लाइव एंड करूंगी। और भी दिखाना था, लाइक पार्टी वेयर का 6500 का नया कलर आया था, वो दिखाना था, कुपड्डम दिखाना था, रॉ मैंगो दिखाना था, लेकिन अगर कोई नहीं है तो नहीं दिखाऊंगी, पूजा के बाद फिर से दिखाएंगे। सी दिस इज द ब्लैक वन। ये ब्लैक के साथ आपका येलो का कॉन्ट्रास्ट जाएगा, इट्स ब्यूटिफुल। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। एंड इसका जो बीपी रहेगा वो रहेगा ये। प्राइस इज 5150 देख लीजिए। ओके चलो ताले की यार किछु देखाबो ना, बोलो। देख रही हूँ क्रश टिश्यू का, एक बार शो कर देना मैम। आप कलर बता सकते हो? यूनिक वाला ब्लाउज का क्रश टिश्यू थोड़ा लाके देना। 2 पीस दिखाए ना अभी, वो ब्लाउज का डिजाइन ज्यादा हेवी है, वो वाला 2 कलर दिखाया। दूटो नहीं आए, जस्ट दिखा रही हूँ अंकिता मैम। और आप लोग थोड़ा बताइए आप लोगों को क्या देखना है। দিদিরটা কত দাম? ওটা 2650 और একটাই কালার রয়েছে, ওগুলো সব সোল্ড, একটাই কালার অপশন अवेलेबल রয়েছে। আর বাকিরা বলো আমাদের কন্টেস্টের গিফটটা তোমাদের কেমন লাগলো একটু জানাও, অবশ্যই সকলে পার্টিসিপেট করো। अपना वाला आप दिखा दो। मैम दिखा दिया, मेरा वाला साड़ी मैंने दिखा दिया, मैं और एक बार दिखा दी। ये प्री बुकिंग पे मिल जाएगा। अवेलेबल पीसेस आई थिंक सोल्ड है, 1 पीस तो सोल्ड है। আমারটা কি দুটোই সোল্ড? একটা আছে, 1 पीस अवेलेबल है मेरा पीस का। अगर सोल्ड होता है तो प्री बुकिंग पे मिल जाएगा। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉडी। एनी साड़ी इन प्लेन शिफॉन, यस मैम अवेलेबल। আমার শাড়িটার কোনো কালার নেই ম্যাম, আমার শাড়িটার কোনো কালার নেই, সিঙ্গেল পিস 9950। ওকে अंकिता मैम শাড়িটার पल्लूটা দিই और ब्लाउजটা দিয়ে দিই। जो साड़ी अंकिता मैम रिपीट करने के लिए बोले हो मैं रिपीट कर देती हूँ, देख लीजिए। देखिए ये वाला आप बोल रही थी रिपीट करने के लिए, इसका प्राइस थोड़ा बता दो। 14,500 ये वाला बोल रही थी। विच साड़ी और वेयर? मैम मैंने पहना है, ये प्योर आपका टिश्यू के ऊपर है, ये सिल्वर के साथ गोल्ड का मिक्स है टिश्यू, बहुत अच्छा साड़ी है। अभी करेंटली सिंगल पीस अवेलेबल है। दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन। इस साड़ी का जो ब्लाउज मैं दिखा रही हूँ, ब्लाउज बहुत यूनिक है, पूरा ब्लाउज में काम है, ऐसे आप देख सकते हो। फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर चोली कटिंग दिया गया है, साथ इसका बैक देख लीजिए पूरा वर्क है, बैक है, बेल्टिंग के लिए ऑप्शन जाएगा, बहुत अच्छी पीस है। इसका प्राइस थोड़ा बताओ। 14,500 बोलो 14,500। এত কথা বলছি তো শুনতে পাচ্ছি না আমি নিজেই। কটন টিস্যু বা রাগা কিছু अवेलेबल আছে উইদিন? হ্যাঁ রাগা अवेलेबल আছে। कॉटन टिश्यू देखिए दीजिए, प्लेन और ओम्ब्रे शिफॉन में दिखा दीजिए। ओके मैम, पीछे वाला सब ओम्ब्रे है, प्लेन आई थिंक 2 कलर है, प्लेन 2 कलर है, बाकी सब ओम्ब्रे पे है। আমার শাড়িটার প্রাইস ম্যাম 9950। আমার শাড়িটার দাম 9950। सी ये वाला ऑप्शन देखिए अंकिता मैम, मैंने रिपीट कर दिया, प्योर टिश्यू के ऊपर गोल्ड है, ब्यूटीफुल पीस। एटा EMI से आप लोग ले सकते हो। इसका 2 कलर करेंटली अवेलेबल है। तो 6500 येलो पिंक वाला, ये और एक नया कलर आया है रेडी होके। दिस इज द पिंक वन। এগুলো নিজের রিসেপশনও ইভেন পড়তে পারো, মানে অসাধারণ पीस। इसका ब्लाउज भी सेम रहेगा ऐसे। दिस इज द ब्लाउज। EMI प्रोसेस है मैम, जो साड़ी का अमाउंट है आपको उसका 50% अमाउंट पे करना होगा, रेस्ट अमाउंट नेक्स्ट मंथ सेम डेट के अंदर पेमेंट करके प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। चलिए दिस इज द ब्लाउज, सेम ब्लाउज पूरा वैसे ही काम मिलेगा जैसे उसके ब्लाउज पे था, ठीक है। ये आपका कलर रहेगा। 14,500 इज द प्राइस। বিউটিফুল পিস, অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, মানে অনেকগুলো দেখিয়েছি টিস্যু। আচ্ছা এবার বলো কি দেখবে? 6,500 কি একটুখানি দেখিয়ে দেবো। অর্গানজা গুলো কিছু কালার এসছে, একটু রাগা গোল্ডেন বা কপারে দেখো না, রাগা গোল্ডেন কপার নেই, কালার আছে। একটু রাগা গুলো নিয়ে আসবি ওদিক থেকে। ওর শাড়িটার প্রাইস আছে 9950। এই যে আমার দিকে দেখা, বাইরে হ্যাঙ্গিং আছে, প্লেন গুলো বডি প্লেন গুলো পরে যাস না।
देखिए दीजिए मैम। मैम आपने हेयर में कलर कहाँ से करवाया? मैम मैंने कलर करवाया ऑलरेडी 7-8 मंथ्स हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सैलून है, उसी से करवाया था। সেমি কাতান কম দামের আছে। হ্যাঁ সেমি কাতান অনেক অপশনস আছে ম্যাম। 1620, 1750, 1799, 2050 बहुत रेंज का है। দি ক্রাশ টিস্যুটা একটা অপশন দেখিয়েছিলে, বটল গ্রিন কালার ক্রাশ টিস্যু তো আমি দেখাইনি গো, মেবি দেখিয়েছি। बॉटल ग्रीन क्रश टिश्यू सोल्ड मैम, ये वाला अवेलेबल है। ये टिश्यू सिल्क है, खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे डबल फोल्ड पूरा मत खोलो, ऐसे दे दो। क्या प्राइस है इसका? 1250। 1250 टिश्यू दिखा रही हूँ, मल टिश्यू 1250, मल टिश्यू 1250। ठीक है, फर्स्ट कलर। सेकेंड कलर इज रेड, रेड कलर। ऑप्शनটা দেখাবে একটু। सैलून का नेम भी कोलकाता से है मैम। ये फिलो करके एक सैलून है शोधपुर पे, काफी पॉपुलर है, मैंने वहां से ही करवाया था। सी दिस इज द रेड वन। प्राइस इज ओनली 1250। प्राइस इज ओनली 1250। 1250 इज द प्राइस। हेलो, আপনি যেটা পরে আছেন ওটা শাড়ি কি ফেব্রিক? পিওর টিস্যू मैम विद सिल्क मार्क। दिस इज द नेक्स्ट वन, क्रॉस स्टोन के ऊपर जाएगा, ब्यूटीफुल कलर है ये वाला, देखिए। 1250 is the price. 1250 is the price. Okay, this is the piece. 1250 is the price. Next color is a maroon. नेक्स्ट कलर जाएगा इसका मरून। देखिए ভীষণ সুন্দর দেখতে, যে কোনো ব্লাউজ দিয়ে পরো। আদার না ম্যাম, বটল গ্রিনটার এগুলো সব সিঙ্গেল পিস, কোনোটারই কালার কাস্টমাইজ হবে না। ক্রাশ টিস্যুতে বটল গ্রিন, আমাকে ছবি দাও আমি বলে দিচ্ছি। এনি সেমি खड्डी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हेलो आर्यन सिंह मैम। ओके चलिए, दिस इज द मरून वन, 1250। ओके 1250 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर इट्स अ ब्यूटीफुल बबल गम पिंक, बहुत खूबसूरत है, रानी कलर आप बता सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एज अ बबल गम पिंक की कलर इसको बोलते हैं। प्राइस रहेगा सेम, 1250 इज द प्राइस। दीज आर मल टिश्यू साड़ीज। नेक्स्ट वन इट्स अ रॉयल ब्लू, लास्ट वन है क्या? नेक्स्ट वन इट्स अ रॉयल ब्लू कलर। प्राइस इज वाओ, इटा देख सिल्वर दी। प्राइस इज ओनली 1250। बॉटल ग्रीन का बाजू में है मैम, उसको दिखाए। बाजू में मैम मतलब समझ नहीं आया मुझे, मतलब ये वाला के ये सब कौन सा वाला? चलिए, प्राइस इज 1250। 1250 দেখাবো শালিনী ম্যাম। আমি লাস্ট 3-4টে লাইভে না আমি অনেকগুলো সেমি আইটেমস দেখিয়েছি, একটু যদি আপনি পিং করেন আমরা কিন্তু লিংক প্রোভাইড করে দেবো। দি তোমার ব্যাকে শাড়িগুলো নয়, একদিন হাতে নিয়েছিলে বাট ফোল্ডেই দেখিয়েছো, ওপেন করোনি। কি বলতো গ্রিন 4250 না ক্রাশ টিস্যু, ওই যে 65 এর ক্রাশ টিস্যু। 65 না, ও আচ্ছা 599। अच्छा এইটা দেখে নাও। प्राइस रहेगा इसका ओनली, प्राइस जाएगा इसका ओनली 1250। ब्लाउज पीस है इसके साथ 1250। ओके, এটা পিকক ব্লু। আচ্ছা দেখি আরেকবার দেখালাম, দেখি দিস ইজ পিকক ব্লু। এই কালারটা অনেকে এসএস দিয়েছিল, আমরা তখন সোল্ড বলেছি, রিসেন্ট কিছু কালার এসছে। দেখো প্রাইস ইজ ওনলি 1250। সরি 6500 कालर को देखिए। अच्छा मैम आपका राइट साइड, हाँ ये सब मैं दिखा देती हूँ। 8850 डबल, এটা আমাকে নামিয়ে দে তুলে দে, এদিকে চলে আয় তুই। 8850 ombre chiffon with silk mark, ombre chiffon with silk mark 8850। আমারটার প্রাইস ম্যাম 9950। अच्छा 8850 ombre chiffon with silk mark। এগুলো কি ওগুলো মাল টিস্যু দেবিকা। তোমারটার প্রাইস 9950। दिस इज द नेक्स्ट शेड, क्रॉस ऐसे पूरा जाएगा ombre पे 8850। नेक्स्ट वन इज दिस वन अगेन ombre light pink bubblegum pink 8850 with silk mark। এটা যাচ্ছে গ্রিন के ऊपर ग्रीन, लाइट ग्रीन ऑलिव ग्रीन 8850 with silk mark। नेक्स्ट वन, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, मैंने ये लिया था पिंक के साथ रेड, ब्यूटीफुल वन।
গিফটিং পারপাস ভালো হবে একদম, খুব ভালো শাড়ি, মানে অনেকে পরে এখনো মানে সেম ক্রেজ শাড়িটার। তোমারটার কি কোনো কালার হবে না ম্যাম? আমার তো সিঙ্গেল, এটাই এটার মানে স্পেশালিটি। এটা একজন টলিউড অ্যাক্ট্রেসও পরেছে, কি নাম ছিল ভুলে গেলাম, নয়নতারা। আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন পিঙ্ক ফিলা বা ইনস্টাগ্রামে যে কোনো পিকচারে গিয়ে। সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ 8850 উইথ সিল্ক মার্ক। দাঁড়াও আরেকটা ইয়েলো কালার আছে, এটা দে, এটা দিদিকে একটু ধরতে দে, একটু দেখাচ্ছি না, আমি তোকে চশমা দেবো একটা শেডেড। চলো এটা দেখিয়ে দিলাম, এবার আরেকটা দেখিয়ে আমি কিন্তু প্লেন বডির গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। শেডেড আরেকটা দিয়ে দেন একটু আমাকে, শেডেড শিফনটা। चलिए और एक शेडेड शिफॉन है 8850 का। नो मैम प्लीज डोंट मेंशन सीओडी, सीओडी इज नॉट अवेलेबल। ओके दिस इज द येलो वन, येलो के साथ येलो है, प्राइस रहेगा 8850, प्राइस इज 8850। अभी जो विदाउट शेड है ये अब मैं दिखा रही हूँ, ये आपका रोज पिंक कलर है 7750, रोज पिंक कलर 7750। नेक्स्ट कलर जाएगा ब्लैक 7750। एनीथिंग फॉर करवा चौथ मैम, एनी स्पेसिफिक कलर यू आर लुकिंग फॉर प्लीज लेट मी नो। सी प्राइस इज 7750। बहुत रेट पे है। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? অঙ্কিতা দি, ও যেটা পরে রয়েছে ওটার প্রাইস আছে 9950, পিওর সিলভার টিস্যুতে আছে। বলে দিলাম ঘিচা তাসার। ওকে রিকোয়ারমেন্ট এসছে ঘিচা তাসারের, বাকিরা একটু কমেন্টে বলো আর কে কি দেখতে চাইছো, সেই অনুযায়ী দেখিয়ে দেবো। একটু বলো ঘিচা তাসারই দেখাবো নাকি কিছু করবা চৌথ স্পেশাল দেখাবো? রেড, पूरा प्रॉपर रेड, एक तो कमेंट चाहिए करवा चौथ स्पेशल है विथ प्राइस रेंज आप लोग बताइए। तो रेड का ऑप्शन मैं दिखा दूंगी, बहुत सारा रेड साड़ीज है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कुछ करवा चौथ स्पेशल दिखाओ या घिचा तसर दिखाओ, देन दिखा के लाइव में एंड करूंगी आज के लिए। तो दुर्गा पूजा से पहले एंड होगा। सेमी কাতান দেখিয়েছে শিল্পা, তুমি একটু আমাদের প্রিভিয়াস লাইভ গুলো দেখো, ওখান থেকে যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করতে পারো। রেড দেখাও, রেড দেখাও, দুর্বাদি বলেছে রেড দেখাও। ওকে এনি প্রাইস রেঞ্জ রেডে করবা চৌথ স্পেশাল। ওকে হোয়াইট রেড শাড়ি কিছু দেখাবে, পুজো স্পেশাল হোয়াইট রেড, কালকে কিছু দেখিয়েছি, দেখছি হোয়াইট রেড। मैम प्लीज ब्लैक साड़ी तो मैम दिखा दिया मैंने, ब्लैक साड़ी पीछे वाला ब्लैक भी दिखा दिया, ये वाला ब्लैक भी मैंने दिखा दिया। आई थिंक आप मिस किए हो, थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मैम प्लीज बुक ब्लैक साड़ी। আচ্ছা রেড কালারে কিছু অপশন দে দীপ্তি, রেড কালার প্রিমিয়াম রেড দে, রেড দিতে থাক। করবা চৌথ স্পেশাল রেড, তার মানে এইটা 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 রেড দেখতে থাক। হ্যাঁ রেড কালার যা থাকবে দিতে থাক। এখানে একটা লালটা বাদ দিয়ে দে, ট্রেডিশনাল হোক এরকম। তুমি কি শাড়ি পরেছো? জাস্ট জয়েন করলাম। অনুশ্রী দি আমি যেটা পরে রয়েছি তাসার ক্রেপ, এটার কোনো কালার নেই আর একটা কালারই রয়েছে, রেডই দেখাচ্ছি। রৌমিতা দি রেড কালারই দেখাচ্ছি, সবাই রেড চাইছো, রেডের প্রচুর অপশন আছে, আমি রেডের একটা একটা করে সব বাজেট থেকে শুরু করে হাই বাজেটের সব দেখিয়ে দেবো রেড কালার, ঠিক আছে? চলো ফার্স্ট রেড পুনা সিল্ক, फर्स्ट रेट पूना सिल्क करवा चौथ स्पेशल रेट में दिखा रही हूँ। प्राइस रेंज रहेगा 8700 विथ सिल्क मार्क। ओके प्योर पूना सिल्क के ऊपर है, देखिए कितना सुंदर सा कलर है, एकदम प्रॉपर रेड, उसके साथ पूरा देखिए एकदम नेकलेस लाइन के ऊपर, नेकलेस पैटर्न के ऊपर रहेगा वर्क, एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए पूरा एंटिक जरी का काम रहेगा। दिस इज द फुल लुक ऑफ द साड़ी, एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन, पूरा एंटिक जरी के साथ रहेगा। इसका ब्लाउज में दिखा देती हूँ, ब्लाउज रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर, प्रॉपर रेड कलर। ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 8700, 8700, 8700। देन और एक रेड मैं दिखा रही हूँ, रॉ मैंगो है, रॉ मैंगो रेड कलर, रॉ मैंगो सिल्क। प्राइस रेंज रहेगा 11,850, 11,850 प्योर रॉ मैंगो 11,850।
11,850. ओके, दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर. एकदम एंटिक जरी के साथ रहेगा. ऑल ओवर साड़ी में पूरा एकदम देखिए जरी का काम मिलेगा. दिस इज द पल्लू. ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन. दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी है रेड. শুধু रेड কালার ही রেড পিঙ্ক রেড পিঙ্ক না রেডই দে. রেড আছে তো এখানে, রেড নেই, ওই রেডটা বেরিয়ে গেছে. ক্রেপ সিল্কের রেড দে, ক্রেপ বেনারসিতে রেড আছে, সেমি র সিল্কের রেড আছে, প্রিমিয়াম রতে রেড আছে. দিস ওইখানে রেড রয়েছে ঋতু, ওটা দিস. মাশরুতে রেড আছে. দিস ইজ দ্য বিপি. दिस इज द बीपी. 11,850 प्योर रॉ मैंगो सिल्क. बहुत सुंदर. थैंक यू अनिमा मैम. ब्लू শাড়িটার প্রাইস পারমিতা দি 2650. ओके, কোথায় রাখবো এটা? नेक्स्ट और एक रेड के साथ रेड कलर की बीपी. प्योर रॉ सिल्क 10,500. प्योर रॉ सिल्क 10,500. प्योर रॉ सिल्क 10,500. ভীষণ সুন্দর विथ सिल्क मार्क. प्योर रॉ सिल्क 10,500 विथ सिल्क मार्क. आप लोगों को रेड ही देखना है, या तो पिंक, अगर कुछ चलेगा तो पिंक शेड भी मैं दिखा दूंगी. कुछ পিঙ্ক রেড रेड, কালো रेड ब्लैक. प्राइस इज 10,500. 10,500. রসিল ভরপুর কালার আছে. আচ্ছা তো হ্যাঁ, ওরকম দেখো, এটা সেমির মধ্যে আছে, পিওরে ওটা পিঙ্ক. रेड मंगलगिरी. रेड मंगलगिरी 3650. 3650. 3650. 3650 विथ सिल्क मार्क. दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी. ये जाएगा इसका बीपी. 3650. 3650. 9400 পিওর খड्डी. 9400 प्योर खड्डी উইথ সিল্ক মার্ক. 9400 পিওর খड्डी উইথ সিল্ক মার্ক. ভীষণ সুন্দর. কারবা চৌথ স্পেশাল যারা চাইছো এই শাড়িগুলো জাস্ট ছেড়ো না. ভীষণ সুন্দর সুন্দর রেড দেখাচ্ছি. প্রপার রেড কালার. সুন্দর করে শাড়ি পরে সেজে অবশ্যই পিকচার দিও প্রত্যেকে. ভীষণ মাথায় পড়বে. 9400 বললি না? হ্যাঁ 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 9400 with silk mark. 9400 with silk mark. Pure khatti georgette. This is the palla কালারের বিপি আছে, এটা কন্ট্রাস্ট. and ये जाएगा इसका बीपी. और इसके साथ जो ये सेम कलर में आएगा. दे दे वो दाढ़ी पियोर रॉस. प्योर रॉ सिल्क सिल्वर जरी के ऊपर. प्योर रॉ सिल्क सिल्वर जरी के ऊपर है. प्योर रॉ सिल्क सिल्वर जरी के ऊपर है. देखिए पूरा बॉडी पे आपको चेक्स मिलेगा एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड इसका ब्लाउज है बॉटल ग्रीन कलर के साथ कंट्रास्ट. दिस इज द बीपी. कत আছে प्राइस? 10,850 with silk mark. 10,850 with silk mark. Raw silk with silver zari work के साथ. পোড়া क्रेपे नहीं, क्रेपे रेड बेरिয়ে গেছে. क्रेप বেনারসিতে রেড, রেড কালার আমার লাগছে কোনা আর কি क्रेप বেনারসিতে রেড নেই না বেরিয়ে গেছে মনে হয় নিশ্চয়ই নেই তাহলে না. क्रेप বেনারসিতে রেড আছে. দেখ 14,540 14,549. प्योर टिश्यू के साथ रहेगा हैंडवर्क. प्योर टिश्यू बनारसी विथ हैंडवर्क. मैं क्लोजली दिखा दूंगी. वर्क ऑल ओवर साड़ी में पूरा कड्डाना का इस टाइप का काम मिलेगा एंड ब्रॉड तरीके से इस टाइप का काम जाएगा ऑल ओवर साड़ी में. एंड दिस इज द पल्ला. पल्लू में भी देखिए पूरा एकदम हैंडवर्क है एंड हाईलाइटेड किया गया है. एंड ब्लाउज में दिखा दूंगी. प्राइस रहेगा इसका 14,549. प्योर टिश्यू बनारसी. ये जाएगा आपका स्लीव्स का वर्क. ठीक है. 14,549. 14,549. 11,450. रेड क्रेप बनारसी. रेड क्रेप बनारसी 11,450. 11,450.
रेड क्रेप बनारसी 11,450. दिस इज द बीपी पोर्शन. ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन. 11,450. 11,450 विथ सिल्क मार्क. 2680 সেই হসু 2680. আছে এটা এই সেগমেন্টটা কোথাও রেট নেই सेमी मशरूम 2680. জালটা রেট ছিল ওই 2680 सेमी मशरूम. दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी. ये जाएगा इसका बीपी 2680. 2680 सेमी मशरूम. এখানে দেখ একটা রেট আছে ডিজাইনার 5195 रेड प्रीमियम मशरूम 5195 रेडिश मरून कलर ऑल ओवर जाल वर्क के साथ रहेगा. दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज रहेगा. मैं दिखा देती हूँ. प्राइसेस 5195. ये जाएगा इसका बीपी. दिस इज द बीपी पोर्शन. पूरा टेक्सचर के ऊपर रहेगा बीपी. प्राइस इज 5195. दाঁড়া আমার কাছে আছে 4795. 4795. 4795 प्रॉपर रेड कलर है. 4795. देखिए पूरा जाल डोलक से ऊपर रहेगा एंड दिस इज द बॉर्डर. पूरा लेस बॉर्डर रहेगा एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए पूरा काम मिलेगा जरी का. एंड दिस इज द पल्ला. ये जाएगा इसका पल्लू विद दिस टसल एंड द प्राइस इज 4795. दिस इज द बीपी. रेडे প্রচুর অপশন আরো আছে খুঁজলে পাবে ওই যে আছে রেডের প্রচুর অপশন আছে. রেট দেখালা দেখি আচ্ছা এখানে রেট আছে পার্টিতে কোনো রেট না 4795 কারবা চক. এই কাঞ্জিবরমটা দেখো রেট দিয়ে না রেডই যায় রেড মানে কারবা চক তো. प्लीज शो समथिंग इन पर्पल कलर. अंजलि मैम पर्पल कलर समथिंग इन पर्पल कलर. ओके मैं देखती हूँ. छोटा तो किस रेंज में चाहिए मैम बताइए किस रेंज में चाहिए. আর হাতে বাকি ছিল আমি করে নিতি তাও একটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না. আমি আজ তুই তো ওই রিলস গুলো হ্যাঁ এরকম করে উঠে তুই ওদের মতো করছিস. চলো আর কারোর কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে বলো তাহলে চলে আয়. তো আজকের মতো এখানেই লাইভটা আমরা এন্ড করব. তো সবাইকে একটু বলি দুর্গাপুজোতে সবাই খুব ভালোভাবে পুজো কাটাও, খুব ভালোভাবে এনজয় করো, খুব সুন্দর সুন্দর করে সাজো গোজো. আর অবশ্যই সীমন্তিনীর শাড়ি পরে পিকচার পাঠাতে কিন্তু ভুলো না, কারণ তোমাদের জন্য একটা কন্টেস্ট রাখা হয়েছে. তো খুব আজ বা কালকের মধ্যেই হয়তো না পেজে আপলোড হয়ে যাবে. এগুলো সব পেজে আপলোড করে দেবো আমরা. পেজটা একটুখানি ভিজিট করো তো যাতে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো. দেখতে পারবে তো একটু পার্টিসিপেট করতে পারো. কাটলাম দেখ লাইভের মধ্যে তোরটা বাড়তেই থাকবে. কপার গোল্ডেনে কিছু হবে উইদিন 1500 না 1500 হ্যাপি পূজা ম্যাম. হ্যাপি পূজা নিমা ম্যাম. এসওএস করে দিলি ভাই. একটু ক্রস করলাম. এসওএস কি করে হলো? এতবার টিপলে এসওএস হয়ে যায়. ও আচ্ছা চলো. তো সবাইকে হ্যাপি পুজো. খুব ভালোভাবে কাটিও. তুই একটু বল. বলে দে একই ব্যাপার. তো সবাই ভালো থেকো আর পুজো খুব ভালো করে কাটিও. ঠিক আছে, আবার দেখা হচ্ছে পুজোর পরে নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে. চলো টাটা বাই. হ্যাপি পুজো. টেক কেয়ার. হ্যাভ আ গ্রেট ইভিনিং. টেক কেয়ার.